Itulah. Ini penuh. Okey. Boleh tak? Ya, boleh kerja saya ni. How you want to me or immediately? You welcome. Welcome. Then I start again. Okay. Okay. Oh, thank you. Ini bateri. Bateri yang tanya kan. Good morning, ladies and gentlemen. Friends from media, Selamat Sejahtera. Welcome to the soft launch of 2023 Fiscal Cup Series, Global Chinese Pro Angling Challenge, and also the conference of preparation of receiving Chinese tourists in year 2023. Let me introduce our organizer for this conference and also our honored guest for today, Mr. Udanis, President of Malaysia Inbound Tourism Association, Mr. Kenneth Chen, founder of Fish Tales Cup Series, and Mr. Sharin, representative of DG Tourism Malaysia under International Promotion. Before we proceed, please refer to the video clip. Dia cakap Barakah tu dia kat mana? Dulu gambar di Barakah. Tak ada. Ada gambar. Bukan tak. Ada. Okay. The sound. Sound ada sound. But tak ada kabel. Ha? Tak play. Sound tak ada. Gambar aja. Original. I think they have the cable. They have the cable. Target China estimate total 500, tapi the actual anglers tu roughly about 240 because maximum dia tak boleh botak because the boat is and then because of the cukup tak ada sound tak payah So after ask the technician come. After the shot, Zali. Yeah. Later on we will screen again at the end of the press conference. Kat mana? Mana? Advertising division. Oh, I ingat dia datang situ lah. Request by dia nak buat dekat any important point. Dia macam semalam dia touch on the niche market. Yeah. This is the video for the past competitions we have in Rompin last time. Sorry for the audio, but later on when the technicians comes in, we rectified it and then we replay again. It's a short videos. Nama lagi. Okay, habis. Alright. Alright. Thank you, and hope you enjoy the video presentation. Moving forward, I would like to invite President of Malaysia Inbound Tourism Association, also the organizer of 2023 Fish Tales Cup Series, Global Chinese Pro Challenge, Mr. Udanis. Alright. Thank you, Rafael. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang bahagia Tuan Sharin bin Mokhtar
Anggota Director Package Development Divisions of Tourism Malaysia, yang bagi Kenneth, the person behind this event, this program, and also the otai lah, of the fishing angling tourism, and ladies and gentlemen, we also have our ESCO from Malaysian Tourism Council, Dr. Fatih, Dr. Fatih is here, Dr. Fatih, and also Mr. Chong is here, and also others, Mita ESCO, and also the important thing, all the medias lah. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Saya tahu ramai yang cuti, dan tapi kita di industri players, industri pelancongan industri ni amat teruja lah apabila beberapa perkembangan yang terbaru di industri pelancongan. Jadi yang mulanya saya bacakan sikit, semua ada press release ada ni. With the announcement of China to scrap quarantine for travellers from January 8, minggu depan, 2 minggu lagi. This will mark the last major shift from the country's zero COVID policy. So dah 3 tahun, almost 3 years of closed borders. This will reopen the country to those who work and study visas, and seeking visit families and travel overseas for Chinese citizens will become easier. Ini bukannya yang untuk grup-grup ya, ini hanya untuk yang belajar, untuk melawat keluarga, dan juga untuk bisnes dimulakan dulu Jadi bagi pihak Mita, kami amat teruja, is pleased to know that with the latest announcement, and I'm sure Malaysian tourism industry players are preparing and looking forward to receive Chinese tourists in near future. And we hope that we'll be able to get supports from the ministry and the governments in terms of the allowing the Chinese tourists datang sini melawat. Kita tahu dalam keadaan sekarang ni di mana COVID case agak tinggi di negara China. Jadi saya juga amat yakin dengan adanya SOP yang telah sedia ada, yang dikendalikan oleh pihak kerajaan, pihak kementerian, mereka akan memantau lah dalam keadaan sekarang ni. Tapi kami di industri pelancongan, kami mengharapkanlah lebih ramai pelancong daripada China, dengan tidak memkompromikan keselamatan dan health matters. Jadi China is very important market for us in Malaysia. In 2019 we have received nearly 3 million, about 2.9 million Chinese tourists, and to cater this sophisticated, bukan Chinese tourists sekarang dah becoming more sophisticated. So we are encouraging our members and organize special events bukan hanya grup-grup biasa saja. Kita organisekan special events macam hari ini kita akan perkenalkan fish tail challenge untuk pelancong-pelancong daripada China dan juga warga China daripada seluruh dunia untuk melawat Malaysia dan memancing. Okay, one of the event is to have this Fish Tail 2023 Cup Global Chinese Pro Challenge in Kuala Lumpur yang akan diadakan pada 18 hingga 22 Ogos ni insya-Allah. Dan event ni alhamdulillah disupport oleh disokong oleh Pahang State Tourism bersama dengan Malaysia China Friendship Associations, Rompin Fishing Associations, Villia Resort, and counterparts kami di China, di mana China Angling Associations, China Recreation Angling Association, Jiangsu Angling Association, and media partners in China and other parts. Dan lepas ni saya akan pass pada Kenneth untuk cerita mengenai pasal event tu. Alright. Jadi selepas 2 tahun ni kita 2 tahun kita tak anjurkan acara ni Kita estimate lebih kurang 500 peserta daripada China akan menyertai acara ini. Dan sebagaimana kita tahu angling tourism ataupun fishing tourism ni amat besar di China. China ni besar, ramai yang tak pernah jumpa laut, tak pernah tengok laut pun tak pernah. Jadi ini antara satu di mana walaupun tu laut pun tak banyak ikan, tak banyak ikan di sana. Jadi it's a big market in China, and they estimate 120 millions of Chinese fishing enthusiasts. And if katakan 2%, kita target 2% of this is about 2.4 million. It will travel at least once a year outside China to conduct the angling activities. So angling ni, pemancing-pemancing ni dia membelanja banyak.
Kita estimate pada tahun-tahun lepas berbelanja lebih kurang $2,500 to $3,000 per person per fishing trip. So besar dia punya perbelanjaannya. Inilah yang kita mahu. Kita nakkan pelancong yang berkualiti, yang belanja sini, datang sini, yang berbelanja yang tidak merosakkan alam sekitar, yang tidak merosakkan budaya kita, dan juga menjaga kesihatan. Boleh kita memantaukan kesihatan mereka. Jadi since the inaugural China Friendship Competition, acara ni dah diadakan sejak 2008 oleh saudara kita Kenneth. So Mita punya intention is to promote angling tourism aggressively in China. So this year we have reached about 40 tahun dah. So hoping that Chinese anglers to visit Malaysia, and this will help to position Malaysia as number one prime fishing spot destination in Asia. Ini actually ada sangkut paut dengan di bawah kuasa Cik Sharin, Tuan Sharin daripada Tourism Malaysia yang menggalakkan niche tourism. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya akan ceritakan, yang mana kami di industri pelancongan kami bersedia untuk menerima pelancong China. Of course kita kena ikut patuh arahan kerajaan Malaysia dengan kerajaan Malaysia dengan kerajaan China untuk memantau dalam keadaan sekarang di mana kes COVID agak tinggi, dan kita tak naklah sekaligus, tapi kita mungkin batch by batch untuk kita terima pelancong daripada China. Tahun 2019 kita terima lebih kurang 3 juta, dan saya harap tahun ini tahun depan kita akan dapat sedikit lah daripada kita harapkan 3 juta, kita dapat sedikit daripada apa yang kita boleh mampu untuk menerima pelancong-pelancong ni. Jadi dengan saya pass pada Cik Sharin untuk cerita sikit pasal daripada on behalf of Tourism Malaysia. Silakan. Okay. I have to move a bit. Okay. A very good evening, and sorry for the delay. Mr. Kenneth Chan, founder of the Fishtail Cup series, Mr. Wizadi Udanis, President of the Malaysia Tourism Council, and also Tourism Malaysia Board member. Ladies and gentlemen, on behalf of Tourism Malaysia, it's a great pleasure to join in the press conference 2023 Fishtail Cup Global Chinese Pro Challenge, an annual event that will be organized from 18 to 22 August 2023 in Kuala Lumpur, Pahang. And for your knowledge, in Pahang is not just we are talking about not just deep sea fishing, and also like in Terengganu in last month we have in Tasik Kenyir, the biggest water fishing in Malaysia. So basically there's a lot of activities that we are supporting for the anglers to come. Let me begin by extending my heartfelt gratitude to the Malaysian Inbound Tourism Association, MITA, for inviting me to be part of this event. I always believe that angling tourism can attract both domestic and international travelers, and fishing is one of the most sought activities for nature-based tourism that is growing in popularity. And failure to understand angler experience can result in decreased participation in sport fishing events. Because some of the complaints that we receive, when we do this I'm talking about freshwater, not the deep sea fishing, is that the fish population in 2019 and 2020, offering cash prizes to promote Visit Malaysia 2020. And ladies and gentlemen, it is exciting to know that Fishtail series has finally reached its 14 years milestone in organizing fishing competitions since 2008, and for the first time expanding the participation to all China pro anglers around the world. As we know, Kuala Lumpur is Malaysia's best sailfish sport destination and is home to world-class fishing events such as Royal Pahang International Billfish Challenge. And from my experience when I was based in Australia, Sydney,
this is the the best thing that we sell to the Australian anglers. Even in Australia, it's hard to get the billfish. They come to Rompin to catch this billfish. So Malaysia is the one of the major spot for bill fishing, yeah. And I like to reiterate again, the game fishing concept of catch and release is the best way to protect marine life, especially for siltfish or billfish conservation under the Pahang state government and tourism Pahang, apart from compliance with the International Game Fish Association, IFA, sorry. I was made to understand that the best time to get fishing charter in Kuala Lumpur is between August to October, as the species will spend much of the time cruising the seas of Kuala Lumpur during their active migration series. Yeah. However, the wind often bring heavy rainfall during the monsoon season, and therefore not recommended for fishing due to the choppy condition. Yeah. With China starting to relax the zero COVID policy, thanks to China, I think we are hoping that they open it fast. So next year we'll see. We expect them to come back in the draw. Yeah. I hope this competition will draw many professional anglers from around the world, including from China itself, to come to Malaysia and compete in this event. Before the pandemic, the Chinese were the highest number of travelers to many tourist spots across the globe. Yeah. In 2019, I would like to correct the figures. Yeah. Malaysia welcomed 3.1 million arrivals from China to Malaysia, and more than 80% of these tourists come for leisure. Okay, and so we hope that once the travel restriction relax, the Chinese tourists will come and look and plan for the holiday in Malaysia. Yeah, and based on one report that we received, the top 10 search after the announcement of the China government, Malaysia is one of the top 10 destinations that they are looking at for travelling for next year. Hence, we are encouraging our industry players to leverage this pent-up demand, as our neighbouring countries will also be preparing to catch the China tourist attention. Yeah? So we have to look at our competitors such as Vietnam, China, Thailand, okay, and of course Bali. Ladies and gentlemen, before I conclude, I would like to congratulate the Secretariat of the Fishtail Cup Series and its partners from China as well as MITA for their involvement in organizing events that provide value and contribute to the overall growth to the tourism industry in Malaysia. Thank you very much. Thank you, Encik. Yeah. Now I would like to invite Mr. Kenneth Chen, the founder of Fishtail Cup Series. Thank you, Encik Shari. It's okay. Okay. Thank you, Encik Zaidi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat sejahtera. Thank you for coming in for this soft launch of the Fishtail Cups 2023. I think most of the stuff, most of the details, Encik Sharin and Encik Zaidi already explained throughout the Fishtail Cups. The Fishtail Cup series actually is a promotional event. This is a competition, but which we create awareness to the 120 million anglers in China. Then continuing after these competitions, what they will do is the promotions is deep into the China. Anglers knows, oh, Malaysia has got the products. The products is the fish, the siltfish. So they will start organizing the FIT tours, which means beside the competitions, normally whole year round, except for the east coast of Malaysia, from October or end of October until March, we are facing monsoon. But on our west coast here, we have got a lot of good fishing destinations as well, like Langkawi, like in Kedah, Penang, all these places. So the main things for Fishtail Cups started since 14 years ago is to promote angling tourism. At first, a lot of people say that, oh, this is a niche travel, but nowadays it's considered a team travel. And Fishtail Cups, the Fishtail's name is the first brand name that registered in China to the anglers in China. So for Fishtail Cup series, we are not only do it in Rompin,
over the past 14 years, we've been organized fishing competitions in Redang, in Rumpins, in Kenya. In fact, Kenya Cup also under the Fishers Cup series. And the second thing is, those anglers that conduct angling tourism are very high quality tourists. Nowadays, angling is the most expensive sports as compared to golfing or diving. This is the most expensive sports because why? Per set of equipments, it can go up to like 20,000-30,000 ringgit. And they come in to travel. If you go and play golf in a golf course, maybe you cost them 200 ringgit for green fees. But when they come in for fishing, per boat will cost them already 1,800 to 2,000 ringgit per day. So this is the point that I want to make up with. I think there's more about it. Yeah? Okay, thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Salam sejahtera. Thank you, Mr. Kenneth. Now we would like to hear what our partners from China, which is the Director of Malaysia Tourism. Is there an audio? There's audio. The Director of Malaysia Tourism Office in Beijing, Tuan Razali Tuan Omar. No audio. No audio? There's no audio yet. Tanya ke? Tak ada. I think Chong betul. Nanti share video tak apalah. Boleh share video. Kalau dia tak ada tu tak betul. Boleh share video tu. Alright, okay. Alright. I think we quick Q&A. Next we move to the Q&A. Okay. Kita jemput sesiapa yang ada soalan-soalan mengenai fokus on event dan juga mungkin pasaran China. Kita boleh cuba menjawab lah. Nama dengan tu Siapa dia? Tak dengar. Ada mikrofon? Mic. Hai, Tan Ampang. Okey. Saya Wanti dari Media Barakah. Nak tanya, untuk Fish Tales 2023 Cup ni, berapa banyak perbelanjaan yang diharapkan daripada pelancong Cina ni akan spend di Malaysia? Keduanya, macam Tuan kata tadi, akan pantau tahap kesiapan mereka. Macam mana nak pantau tu sebenarnya? Sebab sekarang kita dah ada sejarah kan? Ya, okey. Terima kasih. Jadi soalan kedua tu saya jawab dulu Nanti soalan pertama mungkin saya pass pada Kenneth Soalan kedua tu nak memantau tu, of course kita dah mempunyai SOP yang telah sedia ada sedia yang telah dikemas kini oleh MOH lah. Itu yang saya dapat tahulah kan. Jadi of course pihak kementerian, pihak kerajaan akan revisit ataupun akan review lah dia punya requirement. Ada beberapa negara yang dia tambah sikit dia punya security, macam negara Amerika memastikan ada COVID test sebelum datang ke Amerika, terutama daripada negara China. Saya dapat tahu juga dan negara Itali pun telah juga mengadakan satu kita perlu ada test lah kan. Tapi di Singapura belum lagi. Jadi saya tak tahu yang lain kita tahu. Tadi mungkin Cik Syahrin boleh cerita sikit pasal Jepun. Jadi ini langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara dah disebabkan COVID-19 punya kes agak mencanak kes di China tu. Jadi kita industri pelancong kita akur kepada pihak kerajaan, pada kementerian. Walaupun kita ni teruja sangat nak menerima pelancong daripada China, kita kena pastikanlah keselamatan diutamakan. Dan kita harap dengan adanya pemantauan yang bagus ni, kita boleh kurangkanlah perebakan wabak ataupun COVID-19 ni. Kita kena belajar jugalah live with the virus kan. Kita tahu kan virus ni takkan forever hilang kan. Jadi virus ni, tapi kita kena memantau juga untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia lah. Jadi kami industri pelancong, kami akur dan juga mematuhlah, terutama daripada pihak-pihak kerajaan yang saya rasa mereka proaktif dalam memastikan SOP dan juga negara China, kerajaan China pun memang very strict agak strict.
sekarang ni untuk pelajar, untuk melawat keluarga-keluarga yang saya dapat tahu daripada counterpart saya, ya betul. Ya, mungkin Cik Syari ada nak tambah-tambah mengenai pasal soalan 2 ni. Okey, kita sebagai kerajaan memang kita akan patuhi apa yang MOH tetapkan, dan macam Cik Wizadi cakap tadi, kita akan patuhi, dan kita memang tunggu yang kata pembukaan China ni, sebab dia contribute in term of arrival dengan receive is very high to Malaysia. Jadi kita mengharapkan dan kita akan patuhi apa SOP yang ditetapkan oleh MOH. And I rasa MOH sedang dalam preparation lah untuk ni, dan kita akan ikuti, kita pantau. Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan pertama mungkin Kenneth tambah. Okay. Tapi just okay. Every participants, they will spend round about, I mean, through our past experience, their expenses in Malaysia, they will spend around about $2,500 to $3,000 per participants, and we are looking at 240 participants, and normally the followers will be their family members. There's actually multiplied by 2 again, so which means we are looking at this time of competitions. Normally we achieve around about 500 to 600 packs per competition, which includes the participants and the family members, because the infrastructures in Rompins, we can carry up to around about 240 participants, because per boat we are talking about 4 packs, so there is a maximum capacities. Yeah, I think Kenneth the boats there limited dekat Rompin tu. Boat ni bukan boat biasa-biasa ya, dia buat ada radar, ada special ni dia kan. Jadi agak terhad lah. Jadi kita hanya menerima 240 peserta, tetapi mereka ni membawa family dengan kawan. So kebanyakan selalunya di acara yang lepas lebih kurang 500 peserta yang berbelanja lebih kurang $2,500 dollar. So I think there is a income for the country. We encourage all our players, our members of persatuan-persatuan daripada National Tourism Council dan juga ahli-ahli kami daripada MITA menganjurkan acara-acara yang berkualiti. Ini bukannya hanya untuk ramai-ramai datang sini, tapi yang berkualiti, datang sini belanja. Jadi itu yang hasrat kami lah di Ibnu. Mr. Kenneth, berkenaan pertandingan mancing ini, peserta adakah dihadkan daripada Chinese sahaja ke atau ada daripada negara-negara lain? Okay. The first thing is Speedchills Cup Series when it first started is aiming the anglers yang pemancingan from China, because from China we make an survey challenge. Like yeah, thank you. Okey, saya nak tanya sikit, ada 2 soalan. Pertama, tentang dah tahu dah hura-hura, dah tahu daripada pihak China, bila dia orang akan buka benda tu? Sebab kita belum tahu lagi kan dia open. Sebab dengan apa Raya Cina pun mungkin dia orang tak akan buka lagi. Kan? Dan lagi satu, saya nak tahu apa perkembangan dengan e-visa. Sebab dulu e-visa is problem kan, dia dah stop. So bagaimana tentang e-visa? Okey, terima kasih. Okey, saya jawab secara general mungkin betul saya pada Cik Sarin. Sebenarnya apa yang telah kami terima daripada report dan juga daripada kedutaan China yang katakan mereka sebenarnya mereka tak tutup. Secara teknikal tak tutup. Rakyat Malaysia rakyat China boleh melancong sana, tetapi dengan ada dokumen-dokumen, dengan sebab-sebab, selalunya businessman. Itu sebab pada tahun lepas kita telah menerima lebih kurang 100,000 daripada China.
Chinese tourist yang datang melawat Malaysia. Mana datang ni? Datang ni daripada businessman, expatriate daripada Singapore, Chinese lah, China punya pasport Singapore, Bangkok, Thailand ataupun Brunei. Inilah daripada tu. Kita menerima lebih kurang 100,000. Nombor tak silap saya nombor 5 yang the most tourist arrival for tahun lepas Jadi sebenarnya mengikut telah dia buka secara dikurangkan dia panggil dia punya rules and regulation tu, quarantine tak ada quarantine sejak Januari akan diadakan Januari 8. Tetapi dia sebenarnya in terms of SOP tu dia masih lagi memantau. Sekarang ni lebih kepada Hong Kong sekarang. Jadi kalau kita mengikuti mereka sekarang amat teruja nak keluar. Rakyat Malaysia, rakyat China amat teruja mengikut trip.com lebih kurang sejak di-announce diumumkan 254% increase nak tengok tiket ni, nak melancong ni, nak pergi ni. Tetapi belum ada lagi dia punya group turis tak ada lagi. Dia step by step lah. Itu mungkin can you have your counterparts in China? Can you just yes, according from China side, in fact they are now preparing for international airlines. It's not fully open on the international airlines yet. Not many flights. So now they are prepared on this stage. On the second stage, they are not actually, they say by stage. So the plan is the final stage. That's actually they haven't given a green light like to tour agency to organize big tour to come in. But individuals like they book their flights. They book their flights over internet, and they book their hotels, and they can even do their visas over digital platforms. That one is okay. So, but nowadays actually a lot of Chinese when they travel overseas, mainly not like those days they go and engage a tour agency or buy a tour package from a tour agencies. A lot of them mainly they actually just go online and buy their tickets and get their visa done and come over. So, but I think it should after Chinese New Year, everything should be clear by then. Itu mengikut pendapat daripada counterparts kami dari China. Mungkin Cik Syarif bagi pihak Tourism Malaysia. Okey, untuk figure China pada Januari hingga September 2022, basically kita terima 108,067 lah, businessman dengan student dengan apa semua tu, dengan expatriate. So it's quite good figure. And then dia rendah sikit pada India. Kalau India dah open up kan. So jadi kita berharap dengan pembukaan ni inilah kita ni. And then pasal yang visa tu memang ada siri perbincangan antara top management kita Motek and immigration itu. Jadi kita minta kita akan tunggulah apa benda immigration terputuskan. Maksudnya masih lagi belum ada apa-apa result lah. Ada benda tu pasal itu because of the technical dia technical kan. Jadi benda tu dengan pasal COVID lagi, so benda tu kita dia immigration kena review balik lah. Kita akan tunggu dia punya result, because I think they will go back to the normal one once is ni to apa yang di practice pada 2019. Okey, Puan. Kami benar. Ya. Government ada SOP dia sendiri. Mungkin daripada industri sendiri, apa inisiatif industri untuk langkah persiapan dan juga SOP ketat yang akan dikenakan kepada pelancong Cina ni supaya tak ada gelombang baru daripada sana, sebab kes di sana pun tinggi. Ya, okey. Terima kasih. I think soalan yang bagus tu. Jadi sekarang ni penggiat industri sebenarnya dalam 2 tahun ni kami terasa sangatlah apabila pandemik COVID ni melanda. Jadi kami telah belajar. Dan kami juga telah belajar mengenai bagaimana kita punya mantra good health means good business, good safety mean good business. I mean kita nak tengok make sure tempat-tempat tu kita jagalah, jangan kita harapkan polis saja kan, kita nak harapkan pihak kerajaan saja memantau kan, kita pun kena memantau. Jadi pihak industri amat penting sangat menjaga SOP. Kalau kita lihat dalam hotel pun ada juga sampai sekarang ni masih dia memantau, dia tengok lihat walaupun dia tidak ada imbas scanning. Tapi saya rasa kita boleh kena tengok lihat
lihat revisit balik SOP terutama daripada negara-negara yang berisiko tinggi. Saya pun dapat tahu India pun sekarang ni pun kes dia agak tinggi, jadi kita pun tengok ada apa dia punya pengembangan daripada negara-negara luar jugalah. Dan Thailand, kita tengok lihat Thailand best practice, mereka pun telah belajar bagaimana untuk memantaukan kes-kes begini. Jadi kita kena belajar lah cara-cara nak hidup dengan virus ni. Jadi dia akan hilang semata. Kita kena belajar dan kita kena balancekan pandemik ekonomi ni, pandemik virus ni dengan pandemik ekonomi ni. Jadi itu amat penting lah. Kita masih lagi belajar and learn the best practice lah. Pihak kami pun telah membuat ada persijilan SOP, persijilan di mana safety first tu untuk kita untuk dapatkan supaya industri very strict lah, jangan kita in comfort zone lah, jangan kita comfort zone. Sekarang ni saya nampak pun ada juga yang comfort zone ni tak ada ni kan, comfort zone. Jadi kita harus jaga-jaga lah, kita tak mahu lagi akan berlaku lagi lockdown ke apa. Jadi pihak industri kalau lockdown sekali lagi saya rasa teruk juga kita kena ni. So apa cadangan insentif untuk SOP tu? Mungkin industri ada dah fikir cadangan untuk insentif. Yang pertama sekali SOP ni sudah sedia ada kan, utama sekali in terms of scanning in terms of vaksin itu dah patutnya ada lah, kena ada vaksin complete vaksin. Saya dapat tahu negara Singapura pun dia akan tambahkan lagi vaksin, saya pun pasti dapat tahu daripada counterparts kami di Singapura. Dan tapi semua dah ada dah SOP in terms of scan dia punya cuaca suhu tu kena pasti, suhu tu dan suhu yang also in terms of the vaccine, in terms of testing tu kita mengikut pada apa pihak kerajaan telah kalau pihak kerajaan kata perlu adakan satu test sebelum datang sini, kita aku. Setakat ini tidak ada lagi, hanya beberapa negara saja yang menguatkuasa, terutama negara Amerika, negara tu. Jadi kita kena apa yang sebab kita perlu kita perlu tengok lihatlah, because virus ni very dynamic dia bukannya suhu je, ada yang tak ada temperature pun. Jadi kita kena dapatkan nasihat-nasihat daripada pihak yang expert, terutama daripada pihak MOH lah. Ya. Mungkin ada kerjasama dengan soalan saya yang pertama, mungkin ada kerjasama dengan KKM tak? Soalan yang kedua, daripada 20-40 peserta tu, jadi mungkin jangkaan yang ikut sekali tu mungkin berapa ramai pelancong China ni kalau nak dapat? Okey, soalan nombor 2 tu saya mungkin ada 240, tapi estimate total about 500 yang datang. Mengikut tahun-tahun lepas punya acara, 500 peserta ya maksimum. Itu maksimum. Kita tak boleh lebih daripada itu sebab boat capacity tu tak banyak kan. Kita tak ada boat yang banyak di Rompin tu. Tapi Rompin memang bagus, tak ada tempat lain dah. Rompin ni sebagai aset kita ni, industri pelancongan ni. Jadi kita kena jaga betul-betul, tengok lihat cash and release punya. Kita ada marshal kita lebih kurang banyak, ramai marshal akan ikut. Make sure that bila dia ada cash, dia akan release balik. Dia ukur, dia release balik. Dia ambil gambar kena ambil gambar tu kan. Dia release itu dia itulah yang kita dan itu kita punya kriteria. Dan yang tadi pertama tadi in terms of kerjasama dengan KM, bagi industri kami memang kita selalu buat engagement dengan pihak Motet, dengan pihak Tourism Malaysia, nak tahu kan apa latest development dan saya harap dengan adanya pengembangan baru ni kita akan berjumpa, insya-Allah kita akan berjumpa dengan menteri baru, menteri pelancongan baru yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing untuk mengetahui dengan pasukan mereka bagaimana lagi untuk kita menerima. Adakah kita perlu agresif ataupun kita perlu pelan-pelan cara-cara untuk mempromosikan. Mungkin Tourism Malaysia boleh komen sikit. Okey, untuk Tourism Malaysia, because memang kita memang kerjasama penuh dengan KM dan itu memang perlulah sebab kita pentingkan keselamatan rakyat kita juga. Jadi walaupun kita kejar pelancong-pelancong ni dan target dia orang, tapi orang kata keselamatan negara tu lebih penting. Dan lagi satu saya nak tekankan sini, macam di semacam competition ni untuk Rompin, untuk apa ni is penting pada penduduk tempatan, because kita kan push for community based tourism. Bila kita push for community based tourism, maksud dia macam benda macam ni lah yang penting, sebab dia akan sewa boat daripada nelayan, and then accommodation dekat area Rompin semua tu. Jadi dia and then restoran makan semua tu, jadi dia akan gerakkan ekonomi untuk setempat. So that is why we are supporting this type of event yang mana kita kata dia
the money street kata turun ke bawah pada locals ya. So that is our aim for the coming years, because we are talking about sustainability tourism lah, orang kata pelancongan mampan lah apa semua. Jadi tapi yang penting apa yang dapat kepada komuniti, dan inilah salah satu yang akan menyumbang kepada komuniti. Would ITA or tourism agent encourage KKM to do on-arrival tests, given that Japan and a few other countries are doing such measures to protect the safety of the tour guides? Okey, saya beri sepas pada Cik Sarin, tapi sebenarnya apa yang saya boleh baca, apa yang negara-negara lain yang telah lakukan setakat ini seperti negara Amerika United States will require all travellers from China to show a negative COVID test results before flying to the country. As Beijing, kita dah tahu banyak kes passengers flying to US from China will need to get a test not more than 2 days. Ni macam dulu punya lah, 2 days. 2 days before flying, and the federal health officials present proof of negative test to their airlines before boarding from this China lah. Bukan daripada China saja, tetapi gateway ke US daripada China yang popular, terutama yang daripada China tu melalui Jepun, Tokyo Narita, daripada China melalui Seoul dan juga China melalui Vancouver to US. These are the things lah. So the passenger who have test positive more than 10 days, they provide dia punya SOP dia kena ada dia punya quarantine or whatever. So this rule will take effect on January 5th. Border, I think the relaxation of China government tu is January 8. So dia start dah January 5th. So this is apa yang negara-negara lain telah dilakukan lah apa ni. Jadi yang itu mungkin Cik Jarin ada apa itu sebab kita memang kita akulah apa yang telah diberi saya kita menunggu. Kita sangat engage, kita 100% kita support apa yang telah keputusan pihak Kementerian Kerajaan Kesihatan, terutama dari KKM dan juga pihak MOTEC dan juga pihak Tourism Malaysia. Ya, silakan. Dua soalan. Siapa dia siapa? Sorry, Yati dari Media Variety. Alright. Aku nak tanya apa masih ada bahawa mana tu nak jawab? Itu soalan kumas yang besar tu. Of course negara China negara yang paling penting bagi kami ni industri pelancongan. Very important. Because dia ada big spender. Dia good spender. They can spend here, they come here and visit, dia belanja. Jadi ini akan menyumbangkan angka yang bagus untuk ekonomi negara kita. Berbanding dengan pelancong-pelancong daripada negara lain, terutama of course lah daripada negara lain macam negara Saudi pun belanja juga, spend money juga. Tetapi China pun dia punya volume besar dan kita memang terasa sangatlah apabila ketiadaan pelancong China semasa 3 tahun ini tidak ada, jadi kita terasa sangat. Dan kebanyakan daripada resort terutama daripada resort Sabah, Sempurna tu dia mengharapkan pelancong-pelancong China yang mereka boleh belanja besar untuk satu malam tu, banyak dia belanja itu kita ketara lah. Jadi kita tahu banyak yang terkesan dan banyak juga hotel-hotel pun terasa dan juga dia tutup, ramai tutup. Tapi alhamdulillah saya tengok dalam masa sebulan 2 bulan ni banyak pula hotel baru yang buka. Kita tengok Jalan Ampang ni dah banyak hotel yang baru. Kita pun tak perasan guna hotel dia dah buka hotel baru. Ini adalah perkembangan yang bagus, yang sihat untuk industri pelancongan. Jadi kita mengharapkan sustainability. Kita tak mahukan tahun ini okey, tahun depan tak okey. Ekonomi mengikut expert ekonomi tahun depan agak mencabar kita tahu agak mencabar, ekonomi agak mencabar. Jadi saya rasa industri pelancongan ni adalah industri yang paling penting untuk negara kita, untuk kita memampankan, untuk kita memantapkan ekonomi negara kita. Inilah yang paling kita panggil low hanging fruits punya solution lah.
Apabila ramai pelancong datang sini belanja, akan memantapkan ekonomi negara kita dan juga memantapkan nilai wang ringgit kita. Jadi ini terbukti tapi juga kita tak boleh kompromikan in terms of kesihatan dan juga dan juga keselamatan. Tadi kita ada ramai yang tak keluar tu, itu kita kita sebenarnya kita masih lagi kita engage dengan pihak-pihak immigration, dan saya rasa pihak immigration memang memantau dengan sangat serius. Kita tengok serius. Saya dapat tahu pun ramai juga yang kena hantar balik untuk make sure that dia datang sini untuk melancong. Itu sebabnya kita menyarankan semua kalau boleh semua pelawat pelancong datang sini melalui agensi pelancongan yang berdaftar. Sebab agensi pelancongan berdaftar ni dia memantau. Kita tahu datang sini berapa hari. 7 hari. Kalau 4 hari 4 hari. Kita tahu. Kita jemput dia, kita hantar dia balik. Kita memantau. Jadi saya menyarankan kalau boleh kita ketatkan enforcement, menyarankan supaya pelancong-pelancong datang sini melalui travel agent. Seperti mana kita telah lakukan pada masa sandbox Langkawi dulu kan. Kita dah test Langkawi tu kita dah cuba dah. Agak berjaya. Jadi kalau ada kita teruskan supaya kita boleh memantau keselamatan tu, memantaukan pelancong-pelancong ni datang sini dia kena balik. Tujuannya datang sini untuk melancong. Jadi dengan adanya agensi pelancongan yang ramai sekarang ni, banyak yang mendaftar melalui bawah Kementerian Pelancongan, itu akan membantu supaya keselamatan ni akan terjaga. Supaya datang sini, dia akan balik dalam masa yang tertentu. Okay, Cik Syari ada boleh tambah? Cuma in term of macam sebab kalau kita tengok dulu arrival untuk 2019, kita terima dalam 26 juta. 26.1 million, and then kita receive is about 26 juga 86 billion. Itu 2019. Tapi kalau kita tengok kami 2021, kita punya 2021 kita punya arrival is only 134,728. 134,728. Maksud dia drop of 96.9% compared to the previous year. So you can see that you boleh, maksud dia receipt-nya tu the drop is very inilah sharp. Very sharp. Itu in term of arrival lah. And then 86, and then because kita masa tu estimate saya tak ada kat sini data. So tapi so saya tak takut salah. So saya tak sebut berapa banyak the drop in term of receipt. Tapi asal arrival 2019 is 26.1 million arrival, receipts 86 billion. So bila drop sampai berapa ratus ribu, we can imagine how much the drop is. Cuma dalam I punya ni tak ada apply bawah ini. Itulah, saya harap tu boleh menjawab soalan puan. Okey, saya ada satu soalan. Okey, kita dulu melancarkan Visit Malaysia sebab dia stop sebab PKP. So ada perancangan untuk melanjutkan lagi untuk Visit Malaysia tahun bila ke apa, untuk especially dalam kerajaan juga dalam perancangan apabila berbagai meeting dengan menteri kan. So ada perancangan untuk Visit Malaysia lagi tu? Itu saya rasa itu bukan saya boleh jawab tu lah, itu biar jawab oleh menteri kami lah. Itu more towards the minister, because kita ada dengar ura-ura akan diadakan tapi tak tahu tahun bila lah. Cuma sekarang ada pertukaran menteri, kita tunggu announcement menteri. Tapi yang penting kita kena buat promosi. Promosi pelancongan ni amat penting. Jadi itu saya harapkan dengan adanya kerajaan perpaduan ni, saya harapkan kerajaan memikirkan bagaimana boleh memastikan bajet untuk promosi ni ada. Kalau kita tahu negara-negara lain terutama negara Saudi Arab Saudi yang akan berbelanja lebih kurang 800 bilion US dollar. 800 bilion US dollar untuk memastikan negara mereka menjadi satu destinasi yang popular, bukan hanya untuk umrah dengan haji je, untuk semua. Jadi negara Saudi belanja je. Sebab apa? Dia tahu walaupun ada minyak ada apa, dia tahu industri pelancongan adalah industri yang sustainable, yang boleh memberi satu positif impak untuk negara mereka. Jadi Malaysia kita sangat bertuah kerana mempunyai berbagai-bagai produk. Namalah makanan ke, education ke, kesihatan ke, durian ke apa ke,
semua ada sini. Jadi kita amat bertuah. Tinggalkan kita perlukan cuba kita promote lah, jangan kita tak promote ya. Kalau berbandingkan dengan negara ASEAN, kita banyak produk-produk kita yang masih kita boleh promote untuk menarik lebih ramai lagi yang pelancong yang berkualiti datang ke Malaysia ni. Okay, alright. Okay. Terima kasih banyak. Before we end, I would like to thank the management of Grand Barakah Hotel for sponsoring the venue and food and beverages. Dia jemput makan ke? Dia jemput makan nanti. Oh dia. Oh okey. Oh ini yang ni baju fishing yang tahun lepas. Can we take a photo with that? For this one. One. Sini ke atau sini? Sini okey. Tempat tinggi dan sikit. Ni fishing ni kan, tengok belakang ni fishing, tengok fishing. Fishing shop. Yes. Fishing kan? Fishing kan. Tapi ini dulu ya. Ini dulu ya, tapi ini contoh lah. Contoh. Gimmick. Bajet. Boleh angkat collar baju tu. Macam ni. Ni. Itu tak payah. Yang Ni. collar dia, collar. Collar dia ni. Okey, nampak. Okey, center dah tu. Ya. Jap, Okey. jap. Jap. Tengah baul. Kanan sikit. Jap. Tengah. 2016 tu yang lain ke? Tak payah. Ni baju apa dia? Tapi kan tourism Malaysia. Ni. Tourism Malaysia kan. Yes, ni okey. Ini okey kan? Tu yang boleh tak? Oh, tapi nama dia semua sama kan? Semua sama. Tahu je. Tahu je fish ya. Tuan sini kanan.